बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल का आगाज़ हो गया है और दिन है इतवार का। पीपल्स पार्टी ने 3 ग्राउंड्स पर जो मुस्लिम लीग नून है उनसे इख्तिलाफ़ किया है, हुकूमत से इख्तिलाफ़ किया है, और लगता यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हुकूमत से अलग होने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है, या उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया है कि किसी मौके के ऊपर भी हुकूमत घर जा सकती है, शहबाज शरीफ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। तो इसलिए अगर हुकूमत से अलग होना पड़े तो कोई ऐसा जवाज़ फराहम किया जाए जिस पे हम कहें कि इस पे हमारा बड़ा असूली मौक़िफ़ था, बड़ा नज़रियाती मौक़िफ़ था, बड़ा हम आइन और कानून के साथ खड़े थे। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं है। आपको पता ही है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर कहाँ खड़ी है, और आइन के साथ खिलवाड़ में। और वो सारी आप वीडियो देख चुके हैं रज़ा रब्बानी साहब की, फात शहबाज साहब के साथ, जिसमें रज़ा रब्बानी साहब जो आइन के लिए ऐसे लगता था कि अगर आइन को ज़रा सा भी ऊपर नीचे होगा तो रज़ा रब्बानी साहब को तो कुछ हो जाएगा, यानी वो इतना आइन के साथ उनकी वफादारी है। लेकिन हमेशा जब भी कोई ऐसा इकदाम हुआ जहाँ पे जहाँ पे इनकी असूल पसंदी और इनके जो इनकलाबी बातें ये करते हैं, नज़रियाती बातें करते हैं, उसमें खड़े होने का वक्त है, तो वहाँ पे ये आंसू बहाकर और उस जो नज़रिया ज़रूरत होता है उसके साथ रज़ा रब्बानी साहब खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे अब ये एक्सपोज हुए फात शहबाज की वीडियो में, वो तो मैं कहता हूँ कमाल ही हो गया है। सारी इनकी ज़िंदगी की जो एक था, जो मैं अब सख्त अल्फाज किसी वजह से नहीं इस्तेमाल करना चाहता उनके लिए, ज़ाहिर है मैं उनका ज़ाती तौर पर एहतराम अपनी जगह, लेकिन उनकी जो असूल पसंदी का जो लिबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ था, जो आइन का लिबादा उन्होंने ओढ़ा था, वो बुरी तरह से उतर चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं। असल चेहरा रज़ा रब्बानी साहब का खुल के सामने आ गया उस वीडियो के अंदर। आप देखें, 3 चीज़ों के ऊपर आसिफ अली ज़रदारी ने इख्तिलाफ कर दिया है मुस्लिम लीग नून के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ। पहला इख्तिलाफ उन्होंने ये किया, और वो इख्तिलाफ बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नून लीग बड़ी घबराई हुई है कि ये जरदारी साहब जब इस तरह की कुछ चीज़ करते हैं तो नून लीग को शक ये भी पड़ता है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट तो ये नहीं करवा रही, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जब वो कोई चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं से उनको इशारे भी होते हैं। ये भी हो सकता है कि उनसे कोई करवा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब को नज़र आ रहा हो कि इस्टेब्लिशमेंट उस हद तक नहीं जाएगी इलेक्शन रुकवाने के लिए, तो हम क्यों जो है वो नून लीग के साथ हम उन चीज़ों में जो है वो शामिल हों। पहला तो उन्होंने इख्तिलाफ ये कर दिया है पीपल्स पार्टी ने कि जनाब हम जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बात करी है हुकूमत, हम उसका हिस्सा नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून का फैसला है, ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इनका है वो ये है कि जनाब जो हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, उस पर भी पीपल्स पार्टी ने इख्तिलाफ कर दिया है कि ये नून लीग तक का तो मौक़िफ़ है, लेकिन ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, ये PDM सरकार का मौक़िफ़ नहीं है, ये हुकूमत में शामिल तमाम जमातों का मौक़िफ़ नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का सिर्फ मौक़िफ़ है। तीसरा वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए और मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। ये भी कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं, और इसकी वजह से हुकूमत जो है वो घबराई हुई है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि ये आसिफ अली जरदारी साहब क्यों ये काम कर रहे हैं, उनकी इस मूव के पीछे क्या है, और क्या उनको इस्टेब्लिशमेंट ने इशारा किया है, या आसिफ अली जरदारी साहब को नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उस हद तक नहीं जाएगी इलेक्शन रुकवाने के लिए जो नून लीग चाहती है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का आलामिया आपके सामने आ चुका है, और फिर पीपल्स पार्टी का जो है वो मैं आपके सामने एक उनका एक प्रेस रिलीज पीपल्स पार्टी का पढ़ चुका हूँ, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी जानिब से जो जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम तो इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए। मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए पंजाब और KPK में, क्योंकि उनको तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन लड़के भी हारना है, बगैर लड़े ही एक बयानिया तो हाथ में आ जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी अब खुद को इन बल्कि 4 चीज़ों से खुद को डिस्टेंस कर रही है हुकूमत वक्त से। अब ये चीज़ तो बड़ी इस वक्त तक क्लियर है, जो देखें इस वक्त तक ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन, यानी आप देखें ना कि अगर इलेक्शन 14 मई को नहीं होने, तो पहली बात तो यह है कि ये अभी नहीं कहा जा सकता कि 14 मई को नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा सख्त है। ये अतर मिनल्ला साहब का नोट हो या ये अफरीदी साहब का नोट हो, या ये अफरीदी साहब के नोट में तो खैर ऐसी बात नहीं है कि 4 दिन का फैसला था, लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि 4 दिन का फैसला था, या ये अफरीदी साहब ने कहा, सॉरी उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने, जमाल खान मुदखेल साहब ने, तो ये 3 दिन का है, ये 4 दिन का नहीं है। फिर अगर उस बात को मान लिया जाए, और दूसरा इसमें जो बात है वो ये है कि ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े सख्त अहकाम देगी। और जो अतर मिनल्ला साहब का नोट है उसके हवाले से हमारे एक दोस्त हैं, क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली कि उनका नाम कोट करना या नहीं करना, क्योंकि उन्होंने अलग एक महफिल में ये बात की, उनसे हमारे कोर्ट रिपोर्टर दोस्त हैं बड़े लाइक, उनसे किसी ने पूछा कि ये बताएं कि ये जो अतर मिनल्ला साहब का नोट है इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या असर पड़ेगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कराने का फैसला है। उन्होंने कहा इस नोट की वही हैसियत है जैसे हमारे पिंडों में, देहातों में
جو ہے وہ پرانی بسیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے F-16 ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جیسے اس پرانی بس کے اوپر، اس مزدے کے اوپر، اس چھکڑے کے اوپر، جو بھی آپ اس کو کہیں، اس کے اوپر F-16 لکھنے سے جو ہے وہ F-16 نہیں بن جاتی وہ پرانی کھٹارہ بس جو ہوتی ہے. اسی طرح سے اطہر من اللہ صاحب کے اس نوٹ سے یہ 4-3 کا فیصلہ نہیں بنتا. اور یا جس طرح سے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نائک نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا، تو وہ دعویٰ ضرور ہوتا ہے کہ نائک نے، مالک جو ہے گاڑی کا، اس نے پھر مجھے سجا کے اور دلہن بنا دیا. تو نون لیگ کو ضرور انہوں نے اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ نے ایک تھوڑی سی سیاسی طور پہ ایندھن ضرور فراہم کیا اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ نے. اور اس پہ حکومت نے پریس کانفرنسز بھی کی، بڑا انہوں نے چیف جسٹس پاکستان پر اٹیک بھی کیے، لیکن ان سے کوئی فیصلہ نہیں بدل جائے گا. فیصلہ 3-2 کا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر چکا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ شیڈول جاری کر دیا ہے اور شیڈول بحال کر دیا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آپشن تھا ہی کوئی نہیں. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے حکومت نے کوشش بہت کی. چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ 4-3 کا ہے، لیکن وہ بھی چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ بھی ایک بیوروکریٹ رہے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے وہ نون لیگ کے ساتھ وفاداری ان کی ہے، اصل ان کی وفاداری نون لیگ کے ساتھ ہے، لیکن وہ ایسا کام بھی نہیں کریں گے کہ وہ فوراً ہی نوکری سے فارغ ہو جائیں. کوشش وہ کریں گے کہ ایسے طریقے سے گیم ڈالیں کہ ان کی نوکری بھی بچ جائے اور نون لیگ کا پرپس بھی سرو ہو جائے. کیونکہ نون لیگ اب ان کو یہ بھی کہہ رہی ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور الیکشن کمیشن ممبران کو، کہ آپ تیار رہیں، اگر اور کوئی راستہ نہ بچا تو پھر آپ 5 کو مستعفی ہونا پڑے گا تاکہ پھر الیکشن نہ ہو. اور فواد چودھری صاحب یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اسکندر سلطان راجہ صاحب کو حکومت پی ڈی ایم نے کہا ہے، پی ڈی ایم حکومت نے کہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، الیکشن کو رکوا دیں اور آپ بے فکر ہو جائیں. عارف الوی کی ٹرم پوری ہونے کے بعد آپ کو صدر پاکستان بنا دیں گے، یہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے. تو حکومت ہر حد تک جانے کی کوشش کر رہی ہے. آج کابینہ کا اجلاس بھی ہے، اور کو قانون سازیاں، یہ وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے واضح طور پر کہ ابھی تک، کیونکہ دیکھیں آپ اسحاق ڈار نے جو پریس ٹاک کی ہے اس میں اسحاق ڈار نے یہ نہیں کہا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہم جو فنڈز ہیں وہ نہیں دیں گے. اسی طرح سے جو شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے جو اتحادیوں کے ساتھ جو ٹاک کی تھی 3-4 دن پہلے، اس میں انہوں نے کہیں نہیں یہ کہا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب نے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں قابل عمل نہیں ہے. اور جو پی ٹی آئی نے ایک زبردست موو کہ انہوں نے جو ریکارڈ مانگا ہے کہ ہمیں ریکارڈ دیں اس کا، جو کابینہ کے اجلاس کا ہے، جو منٹس ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی چیز ہی کابینہ میں نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ کوئی چیز نہیں دے رہے. تو ان کے لیے ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ جو فیصلے پہ جو عمل نہیں کرے گا اس کو سیاسی اپنا سر دینا پڑے گا، انتظامی سر دینا پڑے گا. اور دیکھتے ہیں کون کون اپنی قربانی جو ہے وہ دیتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ماحول بنانا شروع کر دیا ہے حکومت سے الگ ہونے کا. اور صرف سوال یہ ہے کہ یہ ماحول وہ خود سے بنا رہے ہیں یا ان کو کہیں سے کہا گیا ہے یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے اس شہباز شریف کی گاڑی کا. سیاسی طور پہ اللہ نہ کرے، مطلب سیاسی طور پہ ایک وہ کر رہا ہوں، اس کو تشبیہ دے رہا ہوں کہ سیاسی گاڑی کا حادثہ ہونے جا رہا ہے، اور ان کی جو ہے وہ بڑی نازک سی گاڑی میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس دیوار کے ساتھ جا کے ٹکرا رہے ہیں جس میں نقصان انہیں کا ہی ہونا ہے سپریم کورٹ پہ کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. آج سے ایک نئی صورتحال ہوگی جب کابینہ میں کچھ چیزیں کروانا چاہیں گے اور پیپلز پارٹی اس میں رکاوٹ ہوگی. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.